Welcome back to my channel. Dua cara mengatasi black screen Naruto Shippuden Kizuna Drive. Game yang error adalah file CSO ukuran 195 MB. Pas ditekan start juga tidak mau masuk ke menu. Cara mengatasinya, cara pertama, buka file manager atau archiver, kemudian install ppsspp versi 098. Jika sudah, masuk aplikasi, jalankan game, tekan start, maka menu game akan muncul. Naruto Shippuden, Kizuna Drive. Cara kedua, gunakan file save state. Buka save state, copy file di dalamnya, ke penyimpanan internal, PSP, ppsspp stick, paste. Buka aplikasi, masuk ke game. Setelah muncul logo pandai, klik back di HP, pilih loadout state. Naruto Shippuden, Kizuna Drive. Itulah cara mengatasi black screen di Naruto Shippuden Kizuna Drive. Jangan lupa subscribe.